Hello, my friend. Today I'm gonna explain about auxiliary. My name is Zaki Abdul Fattah. People can call me Zaki or Jaki. My name 2411076. Okay, next for the material. Today I'm gonna explain about to be. To be means a verb in English that is used to express the state, identity, or nature of person or thing. Of a person or thing. Maksudnya itu kata kerja di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan identitas atau orang dan benda. In general, the word to be function to connect a subject, person or thing with an adjective or noun that describe the subject. Okay, next. To be. There is what we can see for present subject I is use am. For he, she, it, use is, and you, we, they, use are. It's for a present simple tense. Maksudnya kata yang sekarang. For past tense, I, he, she, it, it, use, was, and you, we, they, use, were. Jadi untuk kata masa lampau di sini ini untuk subjek I, he, she, it menggunakan was, dan you, we, they menggunakan were. Okay, next. To be. Formula to be. Jadi untuk to be ini dia mempunyai beberapa formula. Yang pertama subject plus to be plus noun, subject plus to be plus adjective, subject plus to be plus adverb, subject plus to be plus verb in kata kerja yang mengekspresikan aksi yang telah dilakukan. Wait. Subject plus to be plus verb 3 plus object. Okay, next. For the PPT, to be of the subject I, there are two tense we can use, but there are many tense we can use, like 16 maybe, but I'm explain two tense to be used. For the first is simple present tense. I am a teacher. Ini masuknya ke kata benda atau nouns. I'm tired after work. Itu masuknya ke adjective atau kata sifat. I'm
I was on time. Itu masuknya ke adjective. Adverb. Sorry, my bad. Adverb. And I'm listening to music. Okay. Next, for simple past tense, I was a student last year. Itu maksudnya ke kata benda atau nouns. I was happy with my grades. Itu maksudnya ke kata sifat, karena di sini ada happy yang menunjukkan dia bahagia. Okay. Next, I was not always punctual. Aku tidak selalu bersedia. Ya kayaknya ya bersedia. Itu karena dia bagian ketersediaan. Jadi masuknya ke kata keterangan. Ke adjective. Adverb. I was driving to work when it started raining. Okay, next. Maksudnya itu aku pergi berkendara sebelum kerja. Aku pergi kerja dengan berkendara sebelum hujan. Aku pergi berkendara untuk bekerja sebelum hujan. Okay, next. To be subject he, she, it. There is two tense I explain. For the first is simple present tense. Okay. She is a doctor. Dia adalah dokter. Itu masuk ke kata benda atau nouns. Okay. He is tall. Dia itu sangat tinggi. Ini maksudnya ke kata sifat. Okay, next, it is usually cold in the morning. Ini biasanya dingin di pagi hari. Itu maksudnya ke kata keterangan. Oke, lanjut. He is running in the park. Dia berlari di taman. Oke, lanjut ke simple past tense. He was employed 2 years ago. Karena di sini dia ada kata employ yang masuk ke bagian kata benda. Jadi sebagai formulanya itu subject to be sama nouns. Next, he was happy with her result. Dia sangat bahagia dengan hasilnya. Itu masuknya ke kata adjective, kata sifat. Masuknya kata sifat. Terus it was really exciting. Itu sangat bersemangat. Itu sangat menarik. That was exciting. Okay, and next, he was watching a documentary about nature. Dia menonton dokumenter tentang alam. Okay, next. Subject you, we, they. There is two tense I put in a material
For the first one is simple present tense. You are a student. Kamu adalah murid. Itu masuknya ke kata benda karena itu dia ada student, dimana student ini masuk ke kata benda. Next, we are happy with the result. Kita sangat bahagia dengan hasilnya. Itu masuknya ke kata sifat. Lanjut, they are always late. Mereka selalu telat. Itu maksudnya ke kata keterangan, adverb. Okay, they are playing football. Itu masuk ke kata ini kata kerja, verb ing. Oke, lanjut ke simple past tense. You were leader in the project last year. Kamu ada seorang leader di project sebelumnya atau di project tahun lalu. Itu maksudnya ke kata benda karena dia leader, yang dimana itu subject to be plus nouns. Okay, next, we were excited about the trip. Kita sangat bersemangat tentang perjalanannya atau liburannya. Itu masuknya ke kata sifat karena di sini ada excited. They were never afraid to speak up. Dia tidak pernah takut untuk berbicara atau mengemukakan suaranya. Ini masuknya ke kata keterangan karena dia ini di bagian never afraid to speak up. Jadi kayak never afraid ini dia selalu kayak bersedia gitu loh untuk menyuarakan suaranya kapanpun dimanapun dia ada. Oke, lanjut. They were dancing at the concert last night. Mereka menari di konser last night, sebelumnya, bukan last night, malam sebelumnya. Itu masuk ke verb ing, kata kerja. Okay, next. There we know next auxiliary is to have. For the present, he, she, it, use has. For the present simple tense, kata sekarang. And I, you, we, they use have. Okay, next, for the past tense atau kata masa lampau itu, for he, she, it, I, you, we, they use hate. Penggunaan kata hubungnya itu dia menggunakan hate. Oke, lanjut. Okay, auxiliary to have a formula for the simple present tense and simple past tense. There are maybe 10 formula. It's other 5 for the 1/1 tense. For the formula is
subject plus to be plus nouns, subject plus to be plus adjective, subject plus to be plus verb, subject plus to be verb 1 ya, formula 1 yang verb 1, subject plus to be plus bahasa preposisi, subject plus to be plus adverbia. For the simple past tense, it's same like simple present tense, but for the verb it's use verb 3 plus object. Okay, next. Subject I, you, we, they. For simple present tense have two tense, and subject I, you, we, they. I have bicycle. You have a large collection of stamps. We have finished my homework. Ini sebagai kata kerja hanya karena dia di masa lalu, meskipun ini dia juga bisa menggunakan maybe can use we have finished my homework. Okay, next. They have been at the library. Mereka telah berada di perpustakaan. I have always enjoy reading. Aku selalu menikmati membaca buku, membaca. Okay, for simple past tense, I had a dog. Aku mempunyai anjing. Itu termasuk kata yang sebelumnya itu yaitu nouns, kata benda. Okay, next. You had a difficult exam. Itu masuk ke kata sifat. Karena di sini susah ini menggambarkan kata sifat. We had discussed the plan in detail. Ini maksudnya ke kata kerja discuss, berdiskusi tentang rencana ini secara detail. They had been on vacation for 2 weeks. Ini maksudnya itu mereka telah berlibur selama 2 minggu. Ini termasuk ke bahasa preposisi, kata keterangan maksudnya. We had never experienced anything like that before. Kita belum punya pengalaman apapun seperti itu sebelumnya. Okay, next. Subject he, she, and it. Simple present tense. He has toy. Dia mempunyai mainan, itu masuk kata benda. She has an amazing talent for singing. Ini maksudnya ke kata sifat karena dia luar biasa. Jadi maksudnya ke dia itu mempunyai bakat yang luar biasa untuk bernyanyi. Okay, next. She has learned to play the piano. Learn di sini itu belajar ya. She has learned. Saudara perempuan itu belajar cara mainkan piano. Maksudnya ke kata kerja. He has been at the gym for an hour.
maksudnya ke kata keterangan. Frasa preposisi. Dia saudara laki-laki itu telah ada di gym selama kurang lebih 1 jam atau lebih dari 1 jam. It has frequently been praised for its quality. Produk itu dipuji karena kualitasnya. Maksudnya dia masuk ke dia masuknya ke ini adverbia. Okay, next, for the simple past tense, he had a bicycle when he was younger. Dia telah mempunyai sepeda ketika dia muda. Ini maksudnya ke kata benda, karena bicycle ini kan masuknya ke kata benda. She had a kind heart, maksudnya ke kata sifat, karena maksudnya ini saudara perempuan itu mempunyai hati yang sangat baik sama dengan sifat. It had malfunction before the test. Ini telah rusak sebelum tes, atau mungkin lusuh sebelum tes. Ini masuk ke kata kerja. Malfunction, rusak, merusaki, kerusakan juga bisa. He had been at the office all day. Dia telah berada di kantor seharian. Baca ke kata keterangan, karena seharian ini yang menunjukkan dia kata keterangan. She had never traveled about before. Dia belum pernah bepergian jauh sebelumnya. Masuknya ke adverbia. Next, for the auxiliary is to do. There is subject he, she, it. Use auxiliary does. I, you, we, they use auxiliary do. For the present simple tense. For the simple past tense, it use for the subject he, she, it, I, you, we, they. Ini tambahannya did. Jadi untuk auxiliary-nya itu did. I forgot to put it in. Okay, next. To do. Definition of to do. In the content of auxiliary verbs in English, to do is used as an auxiliary verb that has no meaning of its own, but function to have form question, negative, sentence, or emphasis. The verb do changes to do, does, or did depending on the subject and tense. Biar saya ringkas, ini maksudnya dia untuk membantu untuk pertanyaan, terus negatif, kata negatif, dan perjelas yang pas ini untuk memperjelas apa yang dimaksudnya gitu. Okay, next. To do has two formula for the simple present tense and simple past tense. It's same for the formula.
subject plus do or does plus not plus verb 1 fourth interrogative sentence. Do or does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya negative sentence. Okay, next. For subject are you, we, they, simple present tense do. For example, do I need to bring anything? Haruskah aku membawa sesuatu? Haruskah aku membawa sesuatu untuk dibawa? Haruskah aku membutuhkan sesuatu untuk dibawa gitu. Do you like reading book? Apakah kamu suka membaca buku? I do not eat meat. Masuknya ke ini, ke negative sentence. Buat yang contoh 1 dan 2 ini masuknya ke interrogative. Maybe I put tanda tanya mungkin di 1 dan 2. We do not go to the gym often. We don't go to the gym often. Kita tidak pergi ke gym selalu. They don't live in the city. Ini untuk negatif, kata negatifnya. Okay, simple past tense. Did I leave my keys here? Apakah aku meninggalkan kunciku di sini? Itu masuk ke interrogative sentence. Did you finish your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas rumahmu? Masih ke interrogative. Did we do it? Apakah kita berhasil melakukannya? Masih ke interrogative juga. You didn't call me last night. Kamu tidak menelponku malam kemarin. Masuknya ke negative sentence. Okay, next. They didn't finish the project on time. Mereka tidak menyelesaikan project mereka tepat waktu. Masuknya ke negative sentence. Why? Because there is do not sentence in there, so it identify for the negative sentence. Okay, next. Subject he, she, it. Simple present tense. Does she like ice cream? Apakah saudara perempuan itu menyukai es krim? Does he play basketball? Apakah dia bermain basket? He doesn't play basketball. Dia tidak bermain basket. It doesn't work properly. Ini tidak berjalan secara selayaknya. Does she care about me? Apakah dia peduli tentangku? Itu masuk ke interrogative sentence. Okay, for the simple past tense. Did he finish the report? Apakah dia telah menyelesaikan laporannya? Did she go to the meeting? Apakah dia pergi ke meeting? Did it rain yesterday? Apakah kemarin hujan?
He didn't finish the report. Dia tidak menyelesaikan laporannya. It didn't rain yesterday. Rain yesterday. Itu tidak hujan kemarin. Oke, lanjut. Next. Definite article. In English, both American and British English, the use of the definite article the is generally the same. In both American and British contexts, the is used to refer to something that is specific, known or previously mentioned. However, there are some minor differences in the use of the definite article that are more related to culture, place names, and spelling in American and British English. Ini maksudnya itu untuk penggunaan the ini ada yang lebih dalamnya lagi dalam perbedaan budaya, nama tempat, dan pengejaan. Oke, lanjut. Definite article. Like I'm search in the internet, they are one use that for British and English. Use untuk penggunaan katanya what to use, usage what in construction, usage what in construction, penggunaan dalam konstruksi atau bangunan. Untuk American English ini menggunakan he is in the hospital. For the British English, he is in hospital without the. Jadi untuk penggunaan the ini untuk the word itu tidak ada, langsung ke he's in the hospital, is in hospital, langsung without the. Okay, next. Definite article. Article the cannot be used. The penggunaan the tidak bisa. Penggunaan the ini tidak bisa digunakan ke sebelum nama orang. Sebenarnya banyak sih untuk penggunaan ini. Jadi saya hanya cantumkan 4 saja. For the first, before the person's name, sebelum penggunaan nama orang. Untuk for the incorrect, the John is a teacher. Untuk for the correct one, John is a teacher. So untuk penggunaan nama orang ini tidak perlu menggunakan the, langsung ke John aja. Okay, next. Before the name of public place. Incorrect. The France is beautiful. Correct. France is beautiful. Jadi untuk menggunakan nama tempat public itu atau nama tempat itu langsung menggunakan France saja. Maksudnya tempat public, jadi langsung aja ke nama tempatnya itu. Next, before language. Incorrect, I speak the Spanish. Correct, I speak Spanish. Jadi untuk penggunaan ada ini sebelum bahasa, untuk Spanish penggunaan bahasa itu jangan menggunakan the untuk sebelum penggunaan bahasa. Okay, next. Before the common
What name? Incorrect. I love the pizza. Correct. I love pizza. Jadi untuk yang penggunaan yang salah itu I love the pizza itu salah. Yang benar itu adalah I love pizza. Okay, next. Indefinite article. Article a or n cannot be used for they are, for example, then that I put it in. For the first, before uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung yang jumlah itu banyak banget sampai mungkin kita nggak tahu jumlahnya berapa. Incorrect. I need a water. Correct. I need water. Because water is uncountable nouns, adalah kata benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya berapa karena dia banyak banget, mungkin bisa jutaan, miliaran kan. Okay, next. Plural nouns, kata benda jamak. Incorrect. A course are parked outside. Correct. Cars are parked outside. Okay, nice. Before the names of countries, cities, and continents. Maksudnya sebelum penggunaan kata negara, kota, dan bangunan. Incorrect. I went to a France. Correct. I went to a France yang benarnya. Correct one. I went to France itu yang benar. Before general and abstract nouns, sebelum kata abstrak dan biasa. Incorrect one. I love is important. Correct. Love is important. Jadi untuk kata abstrak yang mungkin yang nggak bisa digambarkan, mungkin langsung tanpa menggunakan karena tidak bisa dihitung. Oke. Thank you. Mungkin dari kalian mempunyai saran untuk saya atau pertanyaan, bisa juga cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Jika saya mempunyai kesalahan kata atau kurang bijak dalam menggunakan kata-kata yang baik, saya mohon maaf. Saya Zaki undur diri. Terima kasih.